कोई मनाली नहीं है भाई, ना कोई लद्दाख है, ये है अपना हैदराबाद। देखो क्या ब्यूटी, खतरनाक तो बहुत तगड़ा हैकिंग करके जा रहे না প্যারা ভিউ है। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? তো আজকে আমরা সকাল 5টার দিকে বাসা থেকে বের হয়েছি নামাজ পড়ে হায়দ্রাবাদের একটা সুন্দর জায়গা এক্সপ্লোর করবো। তো এখনো সূর্য ঠিক মতো উঠেনি, দেখো সুন্দর একটা সূর্য উঠেছে। আর এই সেখানে ভিউটা অনেক সুন্দর, সেখানে ভাবুন যেখানে ভিডিওটা করবো। তো আমরা যে জায়গায় যাবো সেখানে যেতে মোটামুটি 2 ঘন্টার মতো লাগবে। তো আমার সাথে যাচ্ছে আমার হাজবেন্ড, তো হাই কাটু। তো আমরা এখন নাস্তা করিনি, সকালে নাস্তা না করে চলে আসছি। তো সামনে কোনো স্টপেজ থেকে নাস্তা করব। আর পুরো ভিডিওটা দেখো, তারপরে সেখানে আমরা গিয়ে কি করি, মানে কেমন ভিউ, অনেক সুন্দর, পুরো ব্লগটা দেখবা তাহলে বুঝতে পারবা। তো চলো যাই। तो राइड के लिए रेडी हो? रेडी। हाँ, रेडी। तो हम लोग अब निकलेंगे। चलो ओके, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। हम लोग अभी निकल रहे हैं और ये है यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू जो आप लोग को दिख रहा होगा, कितना खूबसूरत है। ये है सूरज प्यारा सा जो अभी बस निकल ही रहा है। तो चलिए आगे कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और आपको आगे का सीन दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल सीन। अभी हम चंदन गुट्टा का फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए डीआरडीओ की तरफ से होते हुए अभी हम पहुँच चुके हैं ओवैसी का जो हॉस्पिटल के सामने फ्लाईओवर है ना, उसको क्रॉस करके। तो ये एलबी नगर का फ्लाईओवर है। अभी हम लोग यही रूट से जाएंगे जो हमारा लोकेशन बता रहा है। तो देखते हैं आगे और कितना टाइम लगता है और किस तरह का व्यू मिलता है। ओके, आप मेदीपट्टनम आरामगढ़ की तरफ से भी आ सकते हो, उप्पल की तरफ से भी आ सकते हो, एलबी नगर की तरफ से भी आ सकते हो। आपको रूट एकदम इजी और एकदम स्मूथ रहेगा, रास्ता बहुत कितना ब्यूटीफुल, कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। অনেক সুন্দর ভিউ है, क्या सीन दिख रहा है ऊपर का, অনেক সুন্দর। আর সকালের এই যে সুন্দর মিষ্টি রোদ আর এত সুন্দর বাতাস, একদম ফ্রেশ, অনেক ভালো লাগতেছে। তো আমরা জানি না আর কতক্ষণ লাগবে। তো এখানে অনেক সুন্দর রোদ, তো ভাবলাম যে এখানে একটু নামি। আর এখন ওয়েদারটা অনেক সুন্দর, একদম রোদ নাই, সুন্দর বাতাস। আর দেখেন কত সুন্দর আবহাওয়া, আর পুরো রোড একদম খালি, শুধু আমরাই আছি আর কোনো কিছু নাই। তো দেখি আর কতক্ষণ লাগে। तो अभी हमें पता नहीं और कितना टाइम लगेगा जाने के लिए। तो कंटिन्यू बने रहो, आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ, है ना। আর আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানের ভিডিও পুরো ইনস্টাগ্রাম নিউজ ফিডে একদম পুরো ভরে গেছে। তো ভাবলাম যে আগে আমরা ওই জায়গাটা এক্সপ্লোর করি, দেখি কেমন লাগে। देखो ये सब ना गांव में मिलता है ना, तारी टाइप का, हम लोग के इधर तारी बोलते हैं। और पूरा रोड पूरा खाली है नहीं, मस्त लग रहा है, एक नंबर। आप लोग भी आओ घूमने, मजा आएगा बाइक पे। कितना खूबसूरत व्यू है, इतना खूबसूरत व्यू है कि बता नहीं सकता हूँ आपको कसम से। आपको मैं सामने का सीन दिखाता हूँ, आप देख के बताना कितना प्यारा है। তো সামনে ভিউটা দেখো কত সুন্দর, দুই পাশে একদম জঙ্গল আর মাঝখান দিয়ে হাই রোড। ये सामने का कुछ इस तरह का एकदम प्यारा सा व्यू है हाईवे का। कितना, ये सामने में नेशनल हाईवे है, ठीक है। और ये उसके पास में उधर तो टू व्हीलर नहीं जा सकता ना, तो इसके लिए साइड से ये बनाया है हाईवे। और ये ना एक इधर थोड़ा गांव के टाइप का आपको वाइब मिलेगा। ये देखो हम लोग इधर जो तारी बोलते हैं ना, वो यहाँ पे बेचता है ताल का, जो पूरा निकाल के। और सामने आपको पहाड़ का सीन दिखाता हूँ, वो आप देखना, बस आप फील करना वीडियो में। और आप जब रियल में देखोगे ना, तो ये पहाड़ को काट के बीच से रास्ता बनाया है। कितना प्यारा व्यू है, हकीकत बता रहे। दो पहाड़, पहले पहाड़ था, उसको बीच से काट के रास्ता बना। देखिए दो भी साइड खाली पहाड़ है और बीच से ये हाईवे बना है, दोनों पहाड़ को काट के। ब्यूटीफुल लग रहा है, काटे যে রাস্তা করতে পাহাড় অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে। तेरी पूरा बेबी है और साथ में इस साइड भी है। देखो इधर ये लोग नाश्ता कर रहा है मॉर्निंग के टाइम में। देखिए नाश्ता कर रहा है मॉर्निंग के टाइम में। जो पूरा खाली बंदर और बंदर है, পুরো ন্যাচারাল ভিউ দেখে নেই বন্ধুরা। বাপরে আমার তো ভয় লাগছে। অনেক जगह यहाँ पे धान की खेती हो रही है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे সব গ্রাম এরিয়া, এগুলো যতদূর দেখতে পাচ্ছেন সব গ্রাম এরিয়া। এগুলো क्या है? ये यहाँ पे खत्म हो गया, नागोल है, उप्पल जाने का है रास्ता यहाँ से बताया है। गटकेसर है, मतलब यहाँ से उप्पल भी जा सकता है, तो वो मैप में बता रहा है। यहाँ पे वो टोल खत्म हुआ, फिर आगे नेक्स्ट आएगा टोल यहाँ से। हाँ ओरिजिनल हाईवे है ना पूरा। देखो मुंबई यहाँ से जाता है, मुंबई यहाँ से NH65 है। मुंबई यहाँ से कितना किलोमीटर वो मेंशन नहीं किया है। मुंबई है, नागपुर है, नागपुर भी जा सकते हैं। हाँ मुंबई है, नागपुर है, और क्या क्या तो नाम था। নিচে দেখুন অনেক সুন্দর নদী আর এই যে ছোট ছোট পাথর, অনেক সুন্দর লাগছে। तो शमशान देखो, दिखा मोर, ময়ূর, वहाँ এই वहाँ যে ময়ূর দেখেন কত সুন্দর दिखा।
मोर दिखा? मोर नजदीक नहीं है ना, এই যে দেখেন সামনে হচ্ছে একটা ময়ূর দেখা যাচ্ছে, অনেক সুন্দর। दिखाई नहीं देगा। অত দূর থেকে দেখা যাবে না, কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে ময়ূর দেখতে। এখন আমাদের 1 ঘন্টা লাগবে, আর অনেক ক্ষুধা লাগছে। আমরা সকালে কিছু খেয়ে আসিনি, প্রচন্ড ক্ষুধা লাগছে। তবে আপনারা যখন এখানে আসবেন ঘুরতে, তো চেষ্টা করবেন সকাল সকাল যাওয়ার জন্য, তাহলে সারাদিনে আপনারা ঘুরে কভার করতে পারবেন, অনেক সুন্দর লাগবে। তো আমরা সেজন্য একদম সকাল সকাল বের হয়েছি, আর যেন মানে রোদ ওঠার আগে আমরা যেন যাইতে পারি, এর জন্য খুব ভালো লাগে। আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই, এই যে দেখেন এরকম তো हाँ, छीने में चले जाएगा। এই যে বানর, এখানে যাওয়ার সময় আমরা অনেক বানর দেখছি, তো রাস্তায় আরো আছে মেবি, কারণ এখানে প্রচুর জঙ্গল দুপাশে। তো আমরা হাওয়ের পাশে একটা ধাবাতে থামছি, এখানে আমরা একটা নাস্তা করবো। तो अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए उतरते हैं। কারণ সকালে আমরা बैग मेरे को दे दो। খেয়ে আসিনি, সকালে আমরা কোনো কিছু খেয়ে আসিনি, শুধুমাত্র একটা আম খেয়ে আসছি। তো ভাবলাম যে এখানে নাস্তা করে এই আপনাদেরকে দেখাবো। তো क्या खाने का इरादा है? चलो देखते हैं। এখানে সব সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড পাওয়া যায় হায়দ্রাবাদে। তো সকালে तुम क्या खाओगे? खाओगे क्या? ডোসা खाओगे क्या? ডোসা খাবে? ना तो मसाला डोसा दे दो। आ जाओ। এই যে ডোসা আমরা খাবো। पूरी भी है डोसा, मैं 2 डोसा ही खाऊंगा। मैं भी डोसा ही खाऊंगी, मैं भी डोसा खाऊंगी। এখানে না আছে আপনি ডোসা ইডলি এগুলো ছাড়া অন্য কিছু পাবেন না। गरम गरम डोसा, गर्मा गर्म डोसा हम लोग खाएंगे। 2 प्लेट। डोसा? हाँ, मसाला डोसा, सादा नहीं। अच्छा ऐसे इसके साथ है सांभर, और ये है बादाम की चटनी। मजा आएगा खाने में। ये बादाम की चटनी है और ये लाल चटनी है, स्पाइसी रहता है ये। এটা একটু ঝাল টাইপের, আর এটা হচ্ছে বাদাম নারিয়েল দিতে না, নারিয়েল দিতে इसमें। हाँ, नारियल रहता है নারকেল আর বাদাম, और আর बादाम रहता है। কোনটা বিসমিল্লাহ করো। चलिए बिस्मिल्लाह करो। এখন চা খাচ্ছি। नाश्ता कंप्लीट हो गया, तो सोचा चलो थोड़ा सा चाय पी लूं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि आगे अब पता नहीं ऐसा होटल बोलो या रेस्टोरेंट बोलो, जो भी बोलो, ढाबा बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं है। इसलिए बोला कि बस अब खा लेता, क्योंकि अभी और तकरीबन मेरे को 40 to 45 मिनट्स का ट्रैवल करना है कंटिन्यू। তো আমাদের ডোসা খাওয়া শেষ, আমাদের নাস্তা খাওয়া শেষ। তো আমরা এখন আবার রওনা দিব। এখান থেকে মোটামুটি আরো 40 মিনিটের মতো লাগবে। নাস্তা করে অনেক ভালো লাগলো, টেস্টি ছিল। আর সকালে আমরা কিছু খেয়ে আসছিলাম না, সেই জন্য আরো ভালো লাগছে। তো চলে রেডি ইধার চলে। बैठो। क्या सीन लग रहा है? দেখেন ভিউটা দেখেন কত সুন্দর, এই तो उस साइड दिखाओ, पहाड़ कितना खूबसूरत, चारों साइड। পুরো হাইওয়ে খালি, জাস্ট আমরা দুইজন। অনেক ভালো লাগছে। तुम्हें कैसा लग रहा है? अरे बहुत बहुत अच्छा लग रहा ना? ये सब एक्सपीरियंस शिप करने से मजा आता है वो भी। চারপাশে পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে রোড, এগুলো সব গ্রাম এরিয়া না? ये सब तो बहुत आउट एरिया में हम लोग तकरीबन 2.5 घंटा हो गया ट्रैवल करके, बाइक से 5 बजे निकले थे, अभी 8 बज रहा होगा ऑलमोस्ट। যেতে আমাদের কতক্ষণ সময় লাগবে। তবে নাস্তা করে এখন একটু ভালো লাগতেছে, কারণ প্রচন্ড ক্ষুধা লাগছিল। এইগুলো পুরো গ্রামের সাইড। गाड़ी है बहुत स्पीड में आता है। তা আমরা এখন এই সাইডে যাব। এই পাশে দুইটা রোড আছে, একটা এইদিকে গিয়েছে আর একটা এইদিকে। আমরা এখন এইদিকে যাবো। দেখেন পুরো জঙ্গল, আর কোনো গাড়ি নেই, কোনো কিছু নেই। অনেক সুন্দর লাগছে, পুরো পাহাড় দেখেন, পাহাড় আর জঙ্গল। कितना प्यारा रोड है, वीडियो बनाओ। কত উঁচুতে দেখেন, এই যে ওয়াও, পিছনের ভিউটা দেখেন কত সুন্দর। এগুলো পুরোটাই পাহাড়, পাহাড় কেটে রাস্তা করছে, আর এখানে কোনো পাবলিক নাই। আমরা खाली পুরা খালি একদম। কত সুন্দর লাগছে, এত সুন্দর খালি রোড। আর जाओ जल्दी जाओ, वाह, डर लगता है। क्या नजारा। जल्दी जाओ। এইখানে আমি একটু রিলস বানাবো, অনেক সুন্দর লাগতেছে দেখুন। चलो চলো হেলমেট খুলে দিই। তো দেখেন কত ডেঞ্জারাস রাস্তা, পুরো পাহাড় কেটে কেটে রাস্তা করছে, একদম কাঁচা রাস্তা। তো এইখান থেকে মনে হয় আর কিছু দূর যাওয়ার পরে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারবো। অনেক ডেঞ্জারাস রাস্তা, এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নাই, হ্যাঁ না? तो डर দেখো लगता পুরো है। খালি, হ্যাঁ একদম দূর দূর পর্যন্ত দেখেন কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না, কোনো বাড়িঘর নাই, কিছু নাই। এই যে দেখেন, মনে হয় আমরা যেখানে যাচ্ছি ওনারা ওখানে গিয়েছি ঘুরতে। আর পুরো কাঁচা রাস্তা,
অনেক ডেঞ্জারাস রাস্তা। আল্লাহ, এই যে দেখেন পুরো পাহাড় কেটে কেটে রাস্তা তৈরি করছে। सब घूमने ही आया है। सब घूमते ही আসছে। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमको तो लग रहा है चलिए आगे आपके इधर भी है। वो तो है ना, उधर से ही जा सकते थे। कैमरा वैमरा लेके आया है और पब्लिक देखो हिम्मत मिल रहा है। আছে পাবলিক আছে, আমরা তো মনে করছিলাম পাবলিক মনে তেমন নাই, আছে। बाइक इधर लगाया है ना। अरे ओ ओ ओ क्या सीन है यार। তো এই তো দেখেন কত সুন্দর ভিউ, পাশে জঙ্গল। ভিডিওতে আমরা এটাই দেখতেছিলাম, আর অনেক সুন্দর। ইনস্টাগ্রাম ভরে আমার নিউজ ফিডে ছিল এই ভিডিওটা, এই জায়গার। তো ফাইনালি আমরা চলে আসছি এখন। यहाँ इस साइड। চলো, ओफ, ध्यान से ना। हम किसको नहीं जाएंगे। ओए बाबा, ओए वाह, यही तो था ना। देख रहे हम। वो एक वहां पे दिया वो पॉइंट है ना। ও মাই গড, এত সুন্দর। এখানে না আসলে एक नंबर। ये ना कोई मनाली नहीं है भाई, ना कोई लद्दाख है, ये है अपना हैदराबाद। देखो क्या ब्यूटीफुल है यार। এত সুন্দর, ও মাই গড, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। আমরা যেমন এক্সপেক্ট করছিলাম তার থেকে অনেক সুন্দর। बहुत बहुत তবে আরো সামনে আছে ভিউ। এই যে দেখেন আমরা ওই পাহাড় যাবো। হ্যাঁ ওই वो जंगल है उस साइड से होगा शायद। देखो वहां पे भी एंट्री गेट है हाँ, मेरे ख्याल से ना। হ্যাঁ ওই গেট না, মেন গেট। मेन गेट शायद वही है, उधर से पूछ के जाना पड़ेगा। তো জাস্ট ভিউটা দেখেন কত সুন্দর। আমরা যেমন এক্সপেক্ট করছিলাম তার থেকে অনেক সুন্দর সামনাসামনি। আর এখনো তো মেন ভিউ পয়েন্ট আমরা যাই নাই, যাব। তবে এই যে ন্যাচারাল একটা সুন্দর এখানে লেক, সাথে পাহাড়, আর ওই পাশে জঙ্গল আছে, ওখানে যাবো। এই পাশে হচ্ছে মেন গেট, এই দিক দিয়ে যাবো। তবে এখানে আগে কিছু ভিডিও আর ফটোশুট করি। আর সকালবেলা আসছি সেই জন্য আরো বেশি ভালো লাগতেছে, কারণ এই ভিউটা দেখার জন্য এত সকালে আসা কষ্ট করে। যাক, আমাদের কষ্টটা সার্থক। এমনি তো গাছে রাখতে उतरो। অনেক বড় একটা। आ जाओ। এখন আমরা উপরে যাব, দেখি উপরে কি আছে। अब हम लोग ফোনে চার্জ নাই, মাত্র 3% চার্জ, সেজন্য পাওয়ার हम लोग ব্যাংক। हैकिंग करके ऊपर जाएंगे। আমরা এখন উপরে যাচ্ছি, দেখি উপরে কি আছে। আর এই যে দেখেন পাহাড় পাথর কেটে কেটে এই যে রাস্তা করছে। উফ, অনেক উপরে। ভিডিওতে বাপ রে। বোঝা যাচ্ছে কিনা জানি না। वाओ, ओ, क्या लग रहा है मालूम, खतरनाक। तो बहुत तगड़ा हैकिंग करके जा रहे हैं। बैक साइड का सीन दिखाओ। God, कितना प्यारा व्यू है, ओफ अल्लाह, এত সুন্দর। सामने आओ। मेरा यहाँ का फोटो, एक আমরা रुको 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 ना, इसके ऊपर ही चढ़ना है। একটা ফটো আর ভিডিও নেওয়ার জন্য কত কষ্ট করতে হয়। ओ हो, লাও মেরা হাত পকড়ো। ও মাই গড, মাশাআল্লাহ। জাস্ট ভিউটা দেখেন কত সুন্দর। আর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতেছে মানে ক্যামেরা থেকেও আমরা যে বাস্তবে দেখতেছি এটা সবচেয়ে বেশি সুন্দর। ध्यान से। मुझे डर लग रहा है कहीं खाई नहीं पीने। अरे नहीं ऐसा नहीं, অনেক সুন্দর। फुल सुकून वाला वाइब आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची। बहुत बहुत। चलो 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 चलो। हम लोग उधर जाना है। ওই পাশে দেখেন কত দূরে, জাস্ট ओह। ভিউটা দেখেন। এই वहां से फोटो निकाल दो, हाँ वहां से चलो। चलो आओ देखते हैं। অনেক देखो সুন্দর देखो লাগতেছে। क्या था साला, क्या देखो था? सांप के जैसा था। ध्यान से आओ। सांप नहीं था बट सांप के जैसा। आओ आओ क्या, ও आराम से। हो गया। জাস্ট দেখেন আপনারা কত সুন্দর। এই জন্য আমরা এত সকালে আসছি যেন সারাদিন ঘুরে আমাদের ঘরে। ओह अल्लाह, क्या सीन है वाकई में। हाँ बहुत प्यारा है। देखो এই যেগুলো সব পাহাড় পাথর, জঙ্গলের পাশে সব জঙ্গল পুরোটাই। यार वाकई में क्या प्यारा लग रहा है मस्त देखने में। मस्त, बहुत मस्त। नहीं एक बहुत नंबर। बहुत खूबसूरत। आप लोग जो भी हैदराबाद में रहते हो ना, मस्त सच में आ जाओ घूमने के लिए। एक नंबर, मतलब सच में रिकमेंडेशन वाली जगह की आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। हाँ, जो आप आ सकते हैदराबाद में हो हो फैमिली के साथ। एक बार कम से कम इस जगह पर आओ। हाँ, बहुत खूबसूरत फैमिली के जगह साथ है। आ सकते हो। बाकी अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मेरे को भी घूमना, अभी बस जस्ट देखने के लिए हुआ लेकिन था। थोड़ा देख के पता चलेगा कि व्यू बहुत खूबसूरत, एकदम नेचुरल। हाँ। जो नेचुरल लवर है उनके लिए बेस्ट होगा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। चलो आ जाओ। তো চলেন এখন আমরা আরেক সাইডে যাই।